Krishna. All glories to Shri Prabhupada. Let's start with our prayers. Om Ajnantimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna. So thank you so much for joining. आम्ही आयज चेतना क्लास घेता. चेतना म्हणजे कितें, जी यंग गर्ल्स आसता, जी अनमॅरीड आसता पळय, तेंच्या खातीर हो स्पेशल क्लास आसा. सो आमी आयज तेंचे शुभमुहूर्त सुरू केल्लो आसा. सो टॉपीक खबर आसा न्हू तुमकां सगळ्यांक? कितें आसा टॉपीक? आतां क्वेश्चन विचारतलें हांव मदीं. सो डायरेक्ट लेक्चर जावचें ना. सो दॅट वील बी क्वेश्चन्स आनी मागीर तुमी म्हाका क्वेश्चन करा. पयलीं हांव तुमकां विचारतलें, मागीर तुमी करा म्हाका. सो आयचो टॉपीक कितें आसा? कोणाक खबर आसा? कितें वाचलां आसलें तुमी? कितें आसा? आयचो टॉपीक कितें आसा? सांगा पळोवया ईश्वरी. आयचो टॉपीक कितें आसा लेक्चराचो? फूड फॉर द सोल. फूड फॉर द सोल म्हणजे तुमकां आयकूंक कशें दिसता? आत्मा खातीर जेवण आसता. आत्मा खातीर जेवण केन्ना आसता? आसचें ना अशें दिसता न्हू. बट देर इज फूड फॉर द सोल. सो लेट्स कंटिन्यू आतां. सो आतां म्हाका तुमकां प्रश्न विचारपाचो आसा. आतां कोण म्हाका सांगतलो हांव कोण, म्हणजे तुमी कोण? तुमची व्याख्या दिया पळया म्हाका. तुमी कोण? कोणा कडेन आन्सर आसा? आतां हांव विचारता तुका. आतां सुहानीक विचारलें, ईशाक विचारलें, विनंतीक विचारलें. तूं कोण? कितें आन्सर आसा? सांगा, ओपनली सांगा. सोल. ओके. सो तुमी आतां म्हाजी हाय लेवलाची डिवोटीज आसा, कित्याक लेक्चर आयकून तुमकां बेजीक कळ्ळें आसा. सो दॅट्स वाय आय वील नॉट कवर इन डिटेल. सो आमी कोण आसा तर आमी आत्मा आसा. वी आर द सोल. सो सोल म्हणटकूच आमचो नेचर कितें? एनीबडी नोज द आन्सर? सोलाचो नेचर कितें? आत्मा. आत्मा आमी आसा. मागीर आतां कितें? फुडें कितें? फुडलें इन्फॉर्मेशन कितें? सो प्रभुपाद आमकां सांगतात शास्त्राच्या अध्ययनान की आमी शरीर न्हू तर आमी आत्मा आसात. आनी आमी आत्मा आसा ह्याच मेरेन हांगासर कट जायना. कित्याक नॉर्मली कशें आसता, आमी जर भायले बूक बी वाचीत न्हू, नॉर्मल अशें विच आर नॉट रिटन बाय डिवोटीज किंवा जे डिवोटीजान जे आसा पळय तेजे व्याख्या करूंक ना. आमकां इतलें कळटा की आमी आत्मा आसा. आतां आमी कृष्णा कॉन्शियसान येवच्या पयलीं आमकां खबर आसलें न्हू आमी आत्मा म्हणून. खंय खंयच्यान आमकां आयकपाक येतालें टिवींतल्यान आनी खंयच्यान, बरोबर न्हू. पूण मागीर फुडलें कितें? फुडलें तुमकां इन्फॉर्मेशन आसलें आमी आत्मा. मागीर फुडें कितें? दॅट प्रभुपाद हॅज एक्सप्लेन्ड अस. सो आमी हे शरीर न्हू, आमी आत्मा आसा. सो आमी आत्मा म्हणटकूच आमी आतां कितें करपाचें? फॉर एक्झाम्पल आतां तुमी आतां कितें, थोडीं स्टुडंट्स आसतलीं, थोडीं जॉबाक वयता तुमी. सो तुमकां तुमची मटिरियल आयडेंटिटी खबर आसा की बाबा हांव अमक्या अमक्याचें चली, हांव अमक्या अमक्याचें भयण, हांव इतलें हांवें डिग्री घेतल्या. सो हांवें आतां कोण समज 12थान आसा किंवा कोण समज BA केला, MA केला, वॉट एवर इट इज. तुमचें तें आयडेंटिफिकेशन खबर आसा तुमकां. तुमकां हें खबर आसा की बाबा हांव वचून परस्यू कितें करतलें. आय वील बिकम अ डॉक्टर, किंवा हांव इंजिनियर जातलें, किंवा हांव आर्टिस्ट जातलें. हें डेजिग्नेशन आमकां खबर आसा. पूण आत्माचें डेजिग्नेशन खबर आसा तुमकां? आत्माचें डेजिग्नेशन आमकां प्रभुपादान सांगलें. आमचें डेजिग्नेशन कितें? वी आर द सोल. हांवें कितें करपाचें? फॉर एक्झाम्पल आतां धरा फाल्यां ईश्वरी आमचे डॉक्टर जाले. ओके, ईश्वरी डॉक्टर आसा. मागीर ईश्वरी डॉक्टर म्हणून करतलें कितें? आमकां सगळ्यांक खबर आसा. कित्याक आतां डॉक्टर म्हणटकूच ते पेशंटांनी ट्रीट करतले, डिजीज ट्रीट करतले. फुडें वचून बरें सर्जरी करपाक लागले जाल्यार मागीर सर्जरीकल डॉक्टर जातले ईश्वरी. शी वील डू दॅट. सो तें एज्युकेशन ठरलेलें आसा. सो आय एम अ सोल, आय एम अ सर्वंट ऑफ द गॉड. जाल्यार आमी करपाचें कितें? सो वी आर हियर टू सर्व गॉड. सो कळ्ळें? डेजिग्नेशन कंप्लीट प्रभुपादान आमकां सांगलेलें आसा. आय एम नॉट दीस बॉडी, आय एम द सोल एंड आय एम द सर्वंट. प्रभुपाद म्हणटा हें जेन्ना आमकां कळटा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड. कृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत आसा. आनी ते जे आसा ते कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारणाचें कारण आसा. हांव कोण? तर भगवंताचो अंश आसा. भगवंतान सांगला न्हू
तुम्ही माझे अंश आसा म्हणून. सो वी आर द पार्ट अँड पार्सल ऑफ द गॉड. सो आमी जर भगवंताचे अंश आसा जाल्यार आमच्या भितर भगवंताचेच क्वॉलिटीज आसा, बरोबर. सो ताका लागून कितें आसा, आमी कितें करपाचें, इवन दो वी हॅव द सेम क्वॉलिटी वी कॅनॉट कंपेर आवरसेल्स एज गॉड. आमी आमकां देव म्हणूं शकता ना. सो प्रभुपाद आमकां एक एग्जाम्पल, सो आय गो विथ द बेसिक्स. प्रभुपाद आमकां एग्जाम्पल कितें दिता सांगुया, उज्याचो. व्हडलो जर उजो लागला न्हू, तेतून सुद्दां आमी एक पणटी घेतली आनी ती पेटयली जाल्यार कितें जातलें, ताका तुमी उजो न्हू म्हणटले काय उजोच म्हणटले तुमी ताका? उजोच म्हणटले. पण कशें आसा, इट इज इन अ बीग क्वॉन्टिटी, तो खूब व्हडलो फायर आसा आनी ही एक धाकटुलीशी ज्योत आसा. पण क्वॉन्टिटी वायज दीस इज स्मॉल, क्वॉन्टिटी वायज ती व्हडली, पण क्वॉलिटी वायज इट इज सेम ऑर डिफरंट? सेम आसा न्हू. तो व्हडलो उजो एक अख्खें जंगल जळोवं शकता आनी ती धाकटुलीशी जी चिंगारी आसा पणटी पळय तेच्या भितर तीच कॅपेसिटी आसा कितें की अख्खें जंगल जळोवपाचें. सो दॅट इज आवर कृष्ण. सो व्हडलो उजो आमी कितें म्हणूं शकता, कृष्णा, द कॉज ऑफ ऑल कॉजीस. आनी आमी कितें, ते धाकटिलोचो स्पार्क, पूण क्वॉलिटी वायज आमचे भितर तेच क्वॉलिटी आसा. क्लियर जालें? कितें प्रश्न आसा तो मागीर आमी एंडाक घेवया. सो हे बेसीक जालें. सो आतां शरिरा खातीर आमी कितें करता, आतां आमी जे आसा पळय ते सगळे लोक जे आसा पळय ते कितें करतात, झडटात न्हू. हे शरीर कशें आसा, पंचमहाभुतांचे. पंचमहाभूत म्हणजे कितें खबर आसा तुमकां? सांगा पळोवया. 5 एलिमेंट्स. वॉट आर दोज? ओके, अग्नी, वॉटर, एअर, वायू, इथर आनी धरती, अर्थ. सो हे 5 महाभुतांनी आमचें शरीर केल्लेलें आसा. सो हे 5 महाभुतांचें जे शरीर आसा पळय तेच्यो गरजो आसात न्हू. इट इज आस्किंग फूड. आमी ते उपाशी रावूं शकना. आमी बरें जेवण जेवता न्हू, कितलें टेस्टी जेवण जेवता. समज आमकां जर रोग जालो किंवा बरी नाल्यार थंडी जाली, जोर येयलो, डॉक्टर आमकां कितें सांगता, तुका बरें जावचे खातीर हे वखद घे म्हणून. सो आमी ते मेडिसिनूय करता न्हू. सो हे 5 महाभुतांच्या शरिरान जितली आमची इंद्रियां आसा, कान, नाक, दोळे, जिवा, हात, फूल हे आमचें शरीर, हे फूल मटिरियल बॉडी जे आसा ते पंचमहाभुतांचे आसा, जे 5 एलिमेंट्सांनी केल्लेले आसा. सो त्या प्रमाणे ते एलिमेंट्साचे रिलेटेडूच जे आसा पळय ते आमकां कितें कितें जे आसा पळय ते जेवण लागता आनी तेतून आमचें पालन पोशण जाता. सो समज जर आतां कोणाक ब्रेकफास्ट दिवना सकाळी, कोणाक ब्रेकफास्ट घेवपाची संवय आसा, मोस्टली सगळ्यांनीच आसतली. तुमकां 12 दिसा दिवंकूच ना ब्रेकफास्ट, कितें जातली तुमची मनस्थिती? खूश आसतली तुमी? तुमी कितें करतले? पिशी कशी जातली न्हू, भूक लागल्या म्हाजें शरीर मागता म्हणून. सो हंगर जो आसा पळय तो आमी हे करूं शकना. सो वी हॅव टू ईट समथींग. सो सेम वे कशें आसा, हे जे आमचें जशें शरीर आसा तशेंच आमची आत्माय बी आसा पळय ती मेन चेतना आमची आत्मा आसा. सो आमच्या शरिरान आत्मा आसा, जी चेतना आसा, कॉन्शियसनस, म्हणून आमचें शरीर चलता न्हू. सो हांव आतां अशें हात पांय हलयता ते कित्याक हलयता? बिकॉज आय ईट समथींग इन द मॉर्निंग? नो, की म्हाज्या शरिरान ती आत्मा आसा, ती मेन चेतना आसा, म्हणून म्हाजे हातपाय हलता. म्हणून प्रभुपाद सदांच सांगता, सायंटिस्टांनी चॅलेंज करता प्रभुपाद, की तुमी म्हणटा इतले एडवान्समेंट केल्लेले आसा, पूण तुमचे एडवान्समेंटान म्हणटा आजून तुमी फायंड आउट केलें वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन अ डेड बॉडी एंड अ लिवींग बॉडी. एक मृत शरीर आनी एक जिवंत शरीर, हेतून फरक कितें आसा? सायंटिस्ट सांगू शकता काय? ना, आजुनूय तांकां सांगू शकना. दे कॅनॉट टेल ना. पण आमचें शास्त्र, आमचे वेद आसा पळय ते सांगता. कितें सांगता? की एका मृत शरिरान आत्मा सोडून गेल्लेली आसा चेतना, आनी एक जिवंत शरिरान आत्मा आसा. ताका लागून आमी जिवंत आसा. दॅट इज द डिफरन्स. पूण ती आत्मा जी आसा पळय ती आतांचे सायंटिस्ट तयार करूं शकता? ना, केन्नाच करूं शकचे ना. प्रभुपाद इज सेइंग दे वील नेवर बी एबल टू डू इट. म्हणटा प्रभुपाद करूंच शकना. कित्याक आत्मा जी आसा पळय ती मटिरियल न्हू. मटिरियल सायंटिस्ट कितें करूं शकता. फॉर एक्झाम्पल आतां रॉ मटिरियल भगवंतानूच प्रोवायड केल्लेलें आसा न्हू. आतां पळय रेती आसा, चिरे आसा, घर बांदलेलें, सिमेंट आसा, हे तयार कशें करता? रॉ मटिरियल मेळटा न्हू. तो रॉ मटिरियल कोणी दिला आमकां? इट्स गिवन बाय कृष्णा, भगवंतान दिलेलो आसा. तो जर रॉ मटिरियल ना जाल्यार मागीर कितें जातलें सांग? कोण बिल्डींग उबी करूं शकता? ना. सो द बॉडीज रॉ मटिरियल इज द सोल. सो दॅट इज द रॉ मटिरियल ऑफ द बॉडी. सो तो जर रॉ मटिरियल ना न्हू जाल्यार आमचें शरीर जें आसा पळय तें मृत आसा. सो ताका लागून प्रभुपाद इज ऑलवेज चॅलेंजींग की सायंटिस्टांक तुमी इतले एडवान्समेंट केले. कसले एडवान्समेंट केले तुमी? शरिराची जी आसा पळय तें सूख दिवच्या खातीर, शरिराची तृप्ती करच्या खातीर. जशें म्हणटात की एनिमल्साच्या भितर आनी मनशाच्या भितर फरक बेजीक होच आसा. दे ऑल्सो स्लीप, दे ऑल्सो ईट, दे ऑल्सो हॅव सेक्स एंड दे ऑल्सो
डिफेक्ट. सो आमी मनशां तेच करता न्हू. प्रजनन शक्ती सेम आसा, खावप जेवप हें सगळें सेम आसा, बेसीक हें सगळें. बट तेका आमी जनावर कित्याक म्हणटा, आमकां कित्याक मनीस म्हणटा? सो लोक कितें म्हणटा सांग, सायंटिस्ट बी म्हटलें बिकॉज वी आर इंटेलिजंट इनफ. आमच्या भितर बुद्धिमत्ता आसा न्हू. बुद्धिमत्ता माजराच्या भितरूय आसा, कुत्र्याच्या भितरूय आसा. तांकांय बरी तकली आसता की कशें नासतना तुमी अरावंड नासतना येवन कशें खावपाचें, कितें करपाचें. एकदां जर तुमचो कोण पेटो आसा तुमचो डॉमेस्टिकेटेड, ताका जर तुमी एक दीस सांगलें त्या सोफाचेर तूं बसचें ना म्हणून, हुशार पेटो आसा तो केन्नाच बसचो ना. कित्याक आमच्या घरान एक आसलेलो स्कुबी म्हणून, ताका तसो तो एका सोफाचेर बसोन तो कुरतपाक लागलो. सो ताका मागीर म्हाज्या भयणीन कितें सांगलें, स्कुबी त्या सोफाचेर तूं बसचें ना. तो बाबडे इतलो बरो आसलो की नेक्स्ट दिसान मरो सर तो केन्ना त्या सोफाचेर बसूंक ना. म्हणजे पळया कितली बुद्धी, आनी मोर लॉयल दॅन ह्युमन बिंग्स. आमकां जर तशें भुरग्यांक आमी धाकट्या दिसांनी बसूं नाका म्हण तो आयकतलो, तूं मार ताका दुसरे दिसा परत वचून त्या शॉपाचेर बसतलो. सो अशें आसा. सो दीस इज वी कॅनॉट से डिफरन्स हो आसा की आमी इंटेलिजंट आसा तांकां इंटेलिजन्स ना. थोडे जे डॉल्फिन्स म्हणटात ते भरपूर इंटेलिजंट म्हणटात न्हू. डॉल्फिन तुमी वाचलां आसतलें. थोडे एनिमल्स मनशा पेक्षा इंटेलिजंस आसता. कितली तेंचेर पळय आतां आमी जर हेका पळयत मधुमाखी कितले सुंदर हें करताले हेक्झागॉन. आमी आतां ड्रॉ करी जाल्यार आसले समज जर कोण बरे व्हडले पेंटर आसा जाल्यार ते करतले. आमी जर ड्रॉ केल्यार खंय तरी आमच्या हेक्झागॉनान मातशें तरी हें जातलें. बट तेंच्या भितून जायना पळय. तांकां भगवंतान तें परफेक्शन दिल्लेलें आसा. सो दीस इज मटिरियल थिंग्स. हे जे आसा ते मटिरियल आसा. सो मटिरियली जे आसा ते प्रभुपाद जशें सांगता पळय की आमी खूब हातपाय मारता हें करता जेणे करून आमकां जें सगळें शरीर आमचें बरें रावचें. बट आमी हें केन्नाच लक्षांत घेयना की बाबा हें शरीर जें चलयता पळय ती आत्मा आसा ताका आमी कितें करतात. ताका आमी तेचें पालन पोशण आमी करता काय ना, ताका आमी कितें प्रोवायड करता काय ना. सो आतां तुमकां कितें दिसता आत्माचें फूड कितें, जेवण कितें आत्माचें सांगा. नामजप एडवान्स नामजप आनी ओके नामजप एक आसा. मागीर ना इतलें नामजप आनीकूय आसा. देर आर मेनी वरायटीज ऑफ फूड. कीर्तन आनी श्रवण आयकप. कितें आयकप? कोणा बद्दल? भगवान कृष्णा बद्दल. आनी सो ऑलमोस्ट कवर केल्लेलें आसा ऐश्वरीन पॉयंट्स की करेक्ट आसा की प्रभुपादान सांगलेलें आसा की आमची खुराक, आमच्या आत्माची खुराक कितें आसा तर इट इज वॉट इट इज हरे कृष्णा महामंत्र. सो लेट्स से हरे कृष्णा महामंत्र. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो हरे कृष्ण हो महामंत्र जो आसा पळय कलयुगान जो आसा पळय तो हो सांगलेलो आसा की करचो जेणे करून आमच्या भितर शुद्धीकरण जातलें. पूण हो महामंत्र जो आसा पळय तो सगळ्या युगांत लागू आसा. म्हणजे सगळ्या युगांत म्हणजे कशें अशें की कलयुगानूच जें आसा पळय तें हो आत्माचें फूड आसा. कलयुगानूच न्हू, कलयुगान हो सांगलेलो आसा की करा तुमच्या शुद्धीकरणा खातीर. बट हो जो महामंत्र आसा पळय जेन्नाच्यान भगवंत एक्झिस्टन्सान आसा आनी आमी भगवंताचे जे अंश आसा एक्झिस्टन्सान आसा तेन्नाच्यान हो महामंत्र आसा. सो जितले आमी कृष्ण करता प्रभुपाद सेज यूज अ स्पेसिफीक वर्ड वॉट इज द सोल हंग्री ऑफ कृष्ण कथा. भगवंताचे जे आसा ते नाम रूप गुण लिला हेच्या बद्दल जेन्ना आमी जाणटली पळय तेन्ना आमची आत्मा खूश जातली. वी आर सो सॅटिस्फायड. सो आतां कोणी म्हणटलो की तें कशें जावं शकता. आतां भौतीक जगतान आतां आमी कितले आतां म्हाका खूब भूक लागली जाल्यार आतां कशें आसा कांय खावंक ना हांवें आनी म्हाज्या फुड्यान म्हाजो आवडतो पदार्थ हाडून दवरलो. ओके सो हांवें म्हटलें वा म्हाजो फेवरेट कितले खावं शकता हांव. कितली तरी म्हाका हांव समज 2 दीस ते भुके आसा तर 1 दीस आसा किंवा फ्यू आवर्स तितली जी म्हाजी भूक आसा पळय तितलेंच हांव खातलें. तेच्या वयर तें खावचें ना. पूण खातना म्हाका बरें दिसतलें न्हू. आय विल फील वेरी गूड अबावट. आनी मागीर जशें म्हाजें पोट भरता पळय हांव जशें सॅच्युएटेड जातलें तशें मागीर म्हाका आनी तें तूं मागीर म्हाका परत हाडून दी. तेंच म्हाजें आवडटें. हांव कितें म्हणटलें म्हाज्या दोळ्या फुडल्यान व्हर तें म्हाका नाका म्हणटलें हांव. कित्याक सांग म्हाजें पोट ऑलरेडी भरलेलें आसा. ओके सो प्रभुपाद इज ट्रायिंग टू टेल की आमी मटिरियली खूब एडवान्समेंट केला. बरें बरें आमी गादयेचेर न्हिदता, आमी बरें बरें खाता, बरे बरे गोश्टी करता, आमी बरें बरें आयकता. पॉजिटीव थिंकींग वर्ड्स बी आसता ते आयकता. पूण तरी आमी दुख्खी कित्याक आसा काय म्हणटा प्रभुपाद इज आस्किंग. सो ही इज आस्किंग की इतले जे एडवान्समेंट केलेले आसा सायंटिस्टांनी प्रभुपाद चॅलेंज करता की
की तुमी अशें कितें केल्लेलें आसा की तुमकां क्रेडीट वयचें की तुमी बाबा कितें तरी केलें म्हणून तुमी सगळे एडवान्समेंट केले लोक पांयान चलताले ताका तुमी गाडयो दिल्यो म्हणटा सकयल जमनीन बसच्या पेक्षा घरांत दिल्ली आसा सो मेनी एडवान्समेंट आसा गाडयेन तुमी चलता वयतात हितून वयता एरोप्लेनान वयता वेगवेगळे सुखसोयी दिलेले आसा पूण तरी मनीस कित्याक ना खुश आसा वाय पीपल आर अनहॅपी रिजन कितें प्रभुपाद सांगता कित्याक तर वी आर नॉट फिडींग द सोल आमी भगवंताचें जें आसा पळय तें आमी श्रवण किर्तन करिना भगवंताक आमच्या लायफान आमी धरिना घेयना ना वी आर ट्रायंग टू एन्जॉय अपार्ट फ्रॉम कृष्णा सो प्रभुपाद तेच आमकां एग्जाम्पल दिता म्हणटा की समज जर आमचें हें बोट आसा पळय तें जर कातरलें न्हू जाल्यार आमकां लागतलें कितें आमी इट्स पार्ट ऑफ द कंप्लीट बॉडी जेन्ना आमचें शरीर बरें आसता तेन्ना आमी बरीं आसतलीं सो जेन्ना आमी भगवंताक खुश करतलीं वेन वी ट्राय टू मेक कृष्णा हॅप्पी एज अ सर्वंट एज अ दास ऑफ कृष्णा ऑर एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा तेन्नाच मागीर आमकां जें आसा पळय तें सगळें सूख आनंद मेळटा बिकॉज वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा सो भगवंताक कितें म्हणटा रेजर्वर ऑफ प्लेजर आनंदाचो स्तोत्र सो आमी जर आनंदाचो स्तोत्र आसा आमी बी आनंदाचे स्तोत्र आसा म्हणटा न्हू कित्याक आत्मा कशी आसता सच्चिदानंद आसता भगवान कितें आसा सच्चिदानंद विग्रह आनी आमी कशी आसा आमची नेचर सच्चिदानंद म्हणजे फूल ऑफ नॉलेज प्लीज एज इटर्निटी इटर्नल आसा आमकां मरण ना दीज आर डिटेल्स मागीर फुडल्या लेक्चरान घेवया एक बेजीक कशें सो हांगासर प्रभुपाद आमकां सांगपाचो प्रयत्न करता की जितली आमी भगवंताची कथा आयकतली नाम रूप गुण लिहिला तितलें कितें आसा आमकां बरें दिसतलें सो आतां हो हरे कृष्ण महामंत्र आसा खूब जाण म्हणटात म्हाकाय सांगतात की तुमचे हरे कृष्ण महामंत्र 10 मिनटां 15 मिनटां खूब वगत चलता पण वाज येना आयकून रावूं कशें दिसता म्हणटा सेम रिपिटिशन न्हू सो प्रॉपर यूज एन एक गूड एग्जाम्पल एक खंयचें तरी वर्ड घ्या किंवा खंयचें तरी नांव घ्या आनी तुमी रिपीट करीत रावा म्हणीत रावा परत परत म्हणात कितली मिनटां तुमी रिपीट करतले तें कोणाचें नांव किंवा आनी खंयचें अशें सेंटन्स हांव म्हणटा इवन भुरगो समज जर आसा तेका आवयक तेका म्हटलें यू कीप ऑन सेईंग मी आय लव यू उमेदीन म्हणटलो तो आय लव यू मम्मा हाव लॉंग ही वील से दॅट तेकाय वाज येतलो तुकाय वाज येतलो तें आयकून कितें परत परत आय लव यू म्हणटा कितके फावटी म्हणटा यू नो लायक दॅट सो दीज आर मटिरियल थिंग्स हें आमच्या आत्म्याक तृश्टी दिना सॅटिस्फॅक्शन करिना पूण हरे कृष्ण महामंत्र म्हणजे कितें आमी भगवंताक उलो घालता न्हू सो तेतून जें आसा पळय आमकां तृश्टीन मेळटा सो तेका लागून 24 आवर्स किर्तन चलता न्हू इस्कॉनान लोक येतात आनी किर्तन करपीच्या भितरूय एनर्जी येता वाय इट इज लायक दॅट बिकॉज दॅट इज द फूड फॉर सोल हें आत्माचें जेवण आसा सो आतां पळय आमी आतां कृष्णाची लिला कितली आयकता न्हू ल्हानपणा पासून आयकता की ह्या राक्षसाक मारलो पुतनाक मारलें हें मारलें परत जर तुका सांगलें कोणी म्हण म्हणून ते तूं कितें म्हणटा हांवें आयकलां ऑलरेडी पुतनाचें हांवें आयकलां म्हाका आयकपाचें ना तशें ना न्हू आमकां तरी आयको कशें दिसता वाय बिकॉज इट इज ग्लोरिफायींग द लिलाज ऑफ द लॉर्ड भगवंताच्या संबंधान आसा म्हणून तशेंच प्रभुपाद सांगता की आमी ह्या शरिरा खातीर कितें करतात जेवण जेवतात नॉर्मल जेवता जेवण लोक सगळे जाण जेवतात जेवण कोण कोण कितें कितें खातात थोडे वेजिटेबल्स थोडे सात्वीक इवन थोडे हाय लेवलचे वयता की आमी बाबा सात्वीक खाता वी डोंट ईट अनियन गार्लीक वी डोंट ईट मशरूम्स आमी ही दाळ खायना जैन जे आसता ते कितें करतात ते जमनीचे फळाचे खायना सात्वीक बरें भितून रावता बट तेतून तेंची सोलाची पुष्टी जातली शरिराची जातली कित्याक सांग सात्वीक जेवण जायलें काय ना तुका मेन म्हणजे कितें ऑर्गेनीक सात्वीक खाल्लें की तुका कशें आसता की तुका अशें हें दिसना कितें बाबा आपलें हार्मफूल आपणें कितें खाल्लां बरें खाल्लां हें शरिराक तुजें तंदुरुस्त दवरूं शकता पण इट इज नॉट गोईंग टू सपोर्ट युअर सोल सो सोलाक जर आमकां सपोर्ट करपाक जाय किंवा फूड फॉर द सोल जाल्यार आमकां भगवंताचो प्रसाद खावचो पडटलो सो आतां कितलीं जाणां येतात न्हू इस्कॉन सेंटरान नॉन वेज कडक नॉन वेज पयलीं एक दीस नॉन वेज खायनसर रावना ती कितें येवन सांगतात तुमचो प्रसाद बरो लागता म्हणटात न्हू म्हाका इतलें म्हटलें आसा की इस्कॉनाचो प्रसादा इतलो खंयच प्रसाद मेळना आपल्यान सगळी कडेन वचून पयलीं वॉट इज देर इन दॅट तितून कितें आसता सिंपल थिंग्स आसता ना तितून फ्लेवर एनहॅन्सर नासता आनियन गार्लिकाचे तडका ना तितून कांयच ना बट इट इज सो गुड बाय बिकॉज तो भगवंताचो प्रसाद आसा सो भगवान म्हणटात न्हू यज्ञशिष्टास न संतो मुच्यते सर्व किल्बिषे गुंजते ते त्वगम पापा ते पचनात्मा कारणान हे श्लोक खबर आसा न्हू तुमकां हितून कितें म्हणटात भगवान की अर्जुनाक सांगता की जो कोण म्हाका दाखोवन जेवण जेवता पळय तो आनी जो धाकप जेवयना पळय तो कितें खाता म्हणटा पाप खाता म्हणटा म्हाका दाखयनासतना जेवण जेवता पळय तो पाप खाता म्हणटा म्हाका दाखोवन जेवण जेव म्हणटा तो कृष्ण ही सेम क्लियरली इन भगवत गीता सो कित्याक म्हणटा भगवान ते कोणी म्हणटा की कृष्णान खूब
गर्व आसा की सगळे आपल्याच खातीर खरं म्हणटा, आपल्याच खातीर खरं म्हणटा. वाय कृष्णा इज सेइंग लायक दॅट? पूण भगवंता कोणाची गरज ना, तो आत्माराम इज सेल्फ सॅटिस्फायड. सो आमच्या खातीर बिकॉज आमकां गरज आसा न्हू, म्हाका गरज आसा, म्हाका ह्या भौतीक जगतांतल्यान भायर सरपाक जाय, म्हाका सुखाची अनुभूती करपाक जाय, म्हाका म्हाजी पाप कृत्याचें फळ हांव भोगता तें म्हाका भोगपाकचें ना, तेच्यासून सुटका मेळपाक जाय, म्हाजें भितर शुद्धीकरण जावपाक जाय, म्हणून आमी भगवंताच्या पांया कडेन वयतात. भगवंत म्हणटा पत्रम पुष्प फलम तोयम. काय व्हडलें मागीना न्हू, ही डजंट आस्क फॉर बर्गर्स आनी पिझ्झाज बी ती म्हणिनात. ते सादें म्हणटा पत्रम पुष्प फलम. पत्रम पुष्प फलमूय जर ना तुज्या कडेन, पयशे ना, झाडां ना, खंय ना, उदक उदक इल्लेशें दी म्हणटा. आय वील एक्सेप्ट इट वीथ लव, जस्ट नॉट लायक गेट गेट, नॉट लायक हे म्हणटा न्हू. भगवंताक जेन्ना ऑफरींग करता पळय आमी प्रसादाचो, भोगा लायता भगवंताक, तेजो प्रेमान लावंक जाय म्हणटा. अदरवायज ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट. 56 भोग जरी आमचे असले न्हू, तरी तुका जर प्रेम ना भितर, लायक यू वील बी व्हेरी रिस्टिंग. 56 भोग केले हांवें, आनी पळय खीण सगळें केलां, पण बरें ऑर्गेनीक मटिरियल यूज केला, आनी घे कृष्णा यू ईट इट, पळय हांवें तुजें कितलो व्हडलो उपकार केला. कृष्णा इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, बिकॉज राधाराणी भगवंता त्याच्यापेक्षा कितले तरी मिलियन टायम्स टेस्टी फूड आनी डिशीजूय रिपीट जायना खंय ते, हे इतले दिता पळय. सो ही डजंट नीड युअर फूड, ही जस्ट नीड्स युअर लव एज अ फादर. बिकॉज भगवंत कितें म्हणटा, आपूण आपले तुमी अंश आसात, हांव तुमचो, आय एम द सीड गिवींग फादर न्हू. सो बीज प्रजापिता भगवंत म्हणटा. सो ताका लागून आमी भुरगीं आसा म्हणटकूच भगवंत जें आसा पळय ते आमच्या खातीर, म्हणजे आमचे त्रास करचे कमी करच्या खातीर हे सगळे वाटो आमकां भगवंत सांगतात. कितें करपाचें कितें ना भगवंत कितें सांगता. वाय यू सरेंडर आनी तुमी आपल्याच बद्दल चीत म्हणटा, आपल्याच बद्दल तूं आपल्याकूच जें आसा तें यू सरेंडर आनी तुमी. वाय इज सेइंग आपल्या खातीर नो, बिकॉज आमी जर भगवंताक जेन्ना सरेंडर जातली, भगवंताची भक्ती करतली, भगवंताचें प्रेम करतले, तेन्ना मागीर भगवंत जें आसा पळय तें आमकां जें आसा पळय तें सहारो दितलें, आमकां दितलें, म्हणजे आमकां वील गिव अस शेल्टर, जेणे करून आमची सगळीं दुख्खां काबार जातली. एक धाकटुलो भुरगो जेन्ना रडटा पळय, प्रभुपाद गिव्स दीस एग्जाम्पल, जेन्ना धाकटो भुरगो रडटा पळय, कितलीं जाणां घेता न्हू ताका, तो कसो खामाना, पूण आवय कडेन येतकून वग्गी रावता न्हू. वाय? बिकॉज ही नोज दीस इज माय मदर. सो सेम वे अशें म्हणटात प्रभुपाद की आमी इतले कित्याक त्रास करता, कित्याक आमी आमच्या बापाय पेक्षा लांब आसा, आमच्या आवय पेक्षा लांब आसा. ही मटिरियल आवय बापूय बदलत आसता म्हणटा. 84 लाख योनयांसून आमी प्रवास करतात, इतले जल्म घेतात आमी, आनी आमी कितें करतात, वेगवेगळे आवय बापूय करता न्हू. आयज ह्या जल्मान जो तुमचो भाव आसा पळय तो फुडल्या जल्मान आसतलो तसो ना. आय होप की तुमकां फुडलो जल्म नाच मेळचो, तुम्ही बरी एडवान्स करात इन कृष्ण कॉन्शियसनेस अँड गो बॅक टू गॉड. दॅट इज वॉट आय विश. सो पयली जल्माचेर जर पळयत जाल्यार ते तो भाव तुमचो ह्या जल्माचो न्हू. सो इट्स नॉट लायक दॅट. कशें आसता की आमी आमची नाती सगळी बदलत आसता. एवरीथींग चेंजीस. परमनंट कितें आसता, आवर रिलेशनशीप वीथ कृष्णा, दॅट इज परमनंट. ते इटर्नली चालू आसा. सगळे आमचे नाते रिश्ते शरीर सगळे बदलतले, बट कृष्णा एज अ सीड गिवींग फादर हे केन्नाच बदलचे ना. वील ऑलवेज बी द चिल्ड्रन ऑफ कृष्णा एंड वील ऑलवेज बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. सो हांगासर ताका लागून जेन्ना आमची आत्मा, फॉर एक्झाम्पल आतां पळय, आतां एक्झाम्पल दिवपाचें म्हटल्यार आमी जेन्ना भगवंताची सेवा करता, आतां पळय आमी ड्रेसींग, कोण ड्रेसींग सेवा करतात, चडशी म्हाका दिसता आमची माताजीच करता आसतना. तुमी केन्ना ड्रेसींग, आतां त्या दिसा वेदांगेन कितें तरी केल्लें मुगो भगवंता खातीर फाटल्यान, कशें दिसलें तुका तें करून? बरें दिसलें न्हू. तुका जेन्ना कपडे शिवता तेन्ना तितलीच तुका खुशी जाता काय तेची तुका चड खुशी जाली? तेची चड जाली न्हू. सो इट इज ऑलवेज लायक दॅट. सो आमी जेन्ना भगवंता खातीर करता पळय तेन्ना आमकां खुशी चड जाता. आमकां दिसता, बिकॉज वी आर इन इल्युजन, आमी भ्रमान आसा न्हू, म्हणून आमकां दिसता की ना हांव बरे बरे कपडे घातले किंवा म्हाका बरे बरे कम्फर्ट्स मेळ्ळे, बरें दिसता ना. पण तुमी भगवंता खातीर करून पळया, देन यू वील, म्हणजे तुमकां मागीर जो एक्सपिरियन्स येता पळय तो हॅपिनेसाचो, जो आनंदाचो, जी संतुश्टीचो. सो वेन बी आमी जेन्ना भगवंताक संतुश्ट करता पळय तेन्ना ऑटोमॅटीक आमी संतुश्ट जाता. पूण जेन्ना आमी प्रसाद खाता पळय, इवन तो भितून कांय नॉनवेज ना, अनियन गार्लीक ना, फ्लेवरींग कांय ना, तरी आमी खुश कित्याक जाता, कित्याक द बेसिक थिंग इज कृष्णा इज हॅप्पी. सो वन्स कृष्णा इज हॅप्पी, वेनेवर कृष्णा इज हॅप्पी यू वील बी हॅप्पी. इफ कृष्णा वील बी अनहॅप्पी, भगवंत काय अनहॅप्पी जावचें ना, पूण आमी अशी कृत्यां केली जे आमकां मॅन्युअल दिल्लो आसा भगवंतान, भगवद्गीतेन, द डूज एंड डोंट्स. ते डोंट्स जर आमी केले आमकांच त्रास जातले, बिकॉज आमी कर्म बंधनान फसतली न्हू. सो देन कृष्णा वील नॉट बी एबल टू सी अरावंड. म्हणजे भगवंत कशें आसा, भगवंतान सांगलें न्हू भगवद्गीतेन, म्हाका सगळें समान आसा, पण जो म्हाजी
करता पळय तो म्हाका मातसो जास्त प्रिय आसता न्हू प्रभुपादाचे बी चिल्ड्रन ऑल्सो इट इज लायक दॅट बापाय कडेन जर म्हजो 2 चले आसा भितरलो एक चलो तेजे सगळें आयकता आनी दुसरो चलो तेचो सगळें आयकना पण कितें करता बापूय कितें करतलो मातसो तुजो आयकता पळय फेवर ताका मातसो फेवर करतलोच पण ही वील टेक मच केअर ऑफ द अदर वन दुसरो जो आसा पळय तेची जास्त काळजी घेतलो बापूय कित्याक सांग तो भुरगो म्हाजो तितलो ताका समजना ताका गरज आसा सो ही वील टेक मोर केअर ताका लागून भगवान जेन्ना अवतरतात पळय तेन्ना हे राक्षसांनी मारतात भायल्यान कितें दिसता भगवंतान राक्षसांनी मारले कंसाक शिशुपाल आसा रावण आसा वेगवेगळे राक्षस आसा मारले अशें दिसता न्हू जेंका ज्ञान ना पळय ते म्हणटले मारले म्हणटले पण कितें केलें भगवंतान हे बिगडलेले भगवंताचे चले भुरगे तेंचेर अदीक कृपा केली आपल्यानच येवन ताका मारून भगवंतान तांकां घेवन गेले कित्याक सांग तेंचे भितर केन्ना प्युरिफिकेशन जातलें आसलें केन्ना जातलें आसलें ते जप करपाचे हरे कृष्ण महामंत्र ना दे आर अगेन्स्ट बट ही नोज दॅट दीस चायल्ड इज अगेन्स्ट मी बिकॉज ऑफ इग्नोरन्स अज्ञान आसा ताका सो आतां तेचे भले कोण करतलो भगवंतूच करतलो सो इट इज लायक सो भगवान इतले कृपाळू आसा जसो एक बापूय आसा तो फेवर करता आपचो भुरगो आपलो आयकता ताका पण जास्त लक्ष जास्त केअर तेजो त्या बिगडलेल्या भुरग्या कडेन आसा पळय तशीच आमी ती बिगडलेली भुरगीं वी आर दीस कंडिशन सून आमी बद्द जीव आसा आमी भरपूर कितें कितें जें आसा तें पापा करून आमी आतां ह्या चक्रांत संवसार चक्रांत फसलेली आसा आनी हे संवसार चक्रांतल्यान आमकां भायर कोण काडटलो आमकां इज कृष्ण हाव वील दॅट हॅपन जेन्ना आमी आमचे आत्माक जे आसा पळय ते वील प्रोवायड फूड सो फर्स्ट लायक वीट इज सेड की श्रवण जेन्ना आमी भगवंताची आयकतली भगवंताची लिला आयकप भगवंताचे संबंधान आयकप सो इफ यू से आतां कृष्णा जर म्हणीत जाल्यार कितलें सुंदर दिसता पळय न्हू आयकून एक आनंदाची अनुभूती जाता राम आयकली की आनंदाची अनुभूती जाता जितले भगवंताची नांवां आसा ते आयकली की खूब आनंद येता आमकां खूब बरें दिसता सारकें जितलें आमकां आमचें नांव सुद्दां घेवन दिसचें ना पळय तशें इतलें बरें दिसता सो जितलें आमी आयकतली तितली आमची आत्मा जी आसा ताका पोशण मेळटलें जितलें आमी किर्तनम करतली म्हणजे आयकतली नवविधा जी दिल्लली आसा प्रल्हाद महाराजान म्हणजे आयकप भगवंता बद्दल भगवंताचें नाम स्मरण करप म्हणप भगवंताचें नांव म्हणप गुणगान गावप प्रिचींग करप प्रभुपाद इज ऑलवेज सेयींग की तुमी जेन्ना कृष्ण कॉन्शियस येता यू हॅव टू प्रिचींग करूंकूच जाय सो कशें आसा एक म्हाजो एक थॉट जो हांव सदांच सांगता जो आयजूय हांव ओपनिंग हितून सांगतलें कितें की आतां पळय आमकां पयलीं खबर नासलें की आमी कोण कितें वी वर लिवींग लायफ खावप जेवप मजा करप आमी जगताले न्हू पूण त्या टायमार जेन्ना आमी मजा करता कोणी आमकां सांगलें की बाबा आमी कोण आमच्या जिवनान ध्येय कितें आसा आमी मनशाक कित्याक ह्या भौतीक जगतान येयल्या कित्याक आमी इतले त्रास काडटा आमकां प्रश्न आसले पूण ह्या प्रश्नांची उतरां आमकां कोणी दिली प्रभुपादान बाय साम म्हणटा पळय तशें मर्सी ऑफ साम वैष्णव की कोण आमकां घेवन येयले सत्संगाक कोण ना कोण एक वैष्णव किंवा आनी कोण आनी आमी जुळ्ळे हांगा आमी लेक्चर्स आयकले आनी आमकां कळ्ळें शास्त्र कळ्ळें आनी आमकां फिलॉसॉफी कळ्ळी आनी आमकां क्लियर जालें की बाबा हांव मनीस कित्याक जाला कशें हांव मनशाच्या शरिरान येयला आनी मनशाच्या शरिरान हांवें कितें करपाक जाय देव कोण आनी सगळें आमकां कळ्ळें आनी फायनली वी आर ब्लेस्ड न्हू आतां आमकां खबर आसा कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजीस आय एम नॉट बॉडी आय एम द सोल एंड आय एम द सर्वंट ऑफ द सोल सर्वंट ऑफ कृष्णा एंड आय हॅव टू सर्व कृष्णा आनी जेन्ना आमी भगवंताक सर्व करतले भगवंताची भक्ती करतले प्रेम करतले देन आमी सगळ्या त्रासांतल्यान मुक्त जातले आनी वील गो बॅक टू कृष्ण लोका भगवंताच्या धामान वयतले भगवंतान आमकां ही गॅरंटी दिल्ली आसा न्हू आय विल टेक केअर अबाउट इट आमकां ज्ञान मेळ्ळें सो वी आर व्हेरी लकी न्हू वी हॅव टू थँक प्रभुपाद फॉर दीस प्रभुपादान आमकां हें इन शॉर्ट करून दिल्लें आसा सो आतां आमचे कितें धर्म आसा एज इस्कॉन फॉलोवर्स सो आमी कितें करपाचें तर आमी म्हाका तें कळ्ळें म्हणून आमी बेश्टी बसली आनी ओके फायन आतां हांव जपा करतलें आनी आपूण 16 माला मोर दॅन 16 माला आय विल रीड ऑल द बुक्स एंड आय विल हॅव प्रसादम एंड आय स्टे एट होम आनी म्हाजें हांव काम करतलें आनी आय गो बॅक टू गॉडेड पॉसिबल आसा प्रभुपाद सांगलें दीस इज द वे टू गो बॅक टू गॉडेड बट तशें जर आमी करीत न्हू आमी सेल्फीश जातले वी वील बी व्हेरी सेल्फीश बाय बिकॉज वी हॅव टू हेल्प प्रभुपाद इन हीज मिशन सो त्याच्या खातीर आमकां कितें करपाक जाय वी हॅव टू प्रीच उतर घालता कोणाय कडेन वच तूं फॅमिलीन वच फ्रेंड सर्कलान ऑलवेज टॉक अबाउट कृष्णा तांकांय जी आसा ती भक्ती दिवपाची तांकांय जी आसा पळय तें भगवंताचो प्रेम तेंच्या भितर निर्माण करपाचो वी वॉन्ट एवरीबडी टू गो बॅक टू गॉडेड प्रभुपादान सांगलां की आय वॉन्ट एवरीबडी टू बॅक टू गॉडेड आनी जे म्हाजे जे हे आसात म्हणजे म्हाजे जे डिसायपल्स आसा किंवा म्हाजे फॉलोवर्स आसा दे वील ऑल गो बॅक टू गॉडेड आपूण तांकां वतलो म्हण सांगलें प्रभुपादान गॅरंटी दिली आसा
प्रोवायडेड तूं इतले इतले गोश्टी कर. बट प्रभुपादान सांगलें आसा की प्रिचींग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तुमी फुडें ह्या मिशनान जें आसा पळय तें तुमी सगळ्यांनी प्रभुपादांचें हेल्प करपाक जाय. आयज तुमी इतलीं जाणां येयल्या न्ही, फाल्यां नेक्स्ट टायम तुमी जेन्ना येतली पळय चेतना क्लासीस तेन्ना तुमचे आनीक फ्रेंड्स यंग गर्ल्स तुमी घेवन येया. आतां तुमचे कोण तरी क्लोज फ्रेंड आसतले जेंकां तुमकां दिसता की तांकांय बी कृष्ण कॉन्शियस मेळचें आनी तेंचोय उद्दार जावचो, तेंचेंय जीवन बरें जावचें. सो यू ऑल हॅव टू ब्रिंग देम. सो तांकांय बी तुमी घेवन येया एंड देन वी वील टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स. हे सगळे जे आसा ते आमी अंडरस्टँड करुया. आमचें जीवन मनशाचें जें आसा तें कित्याक इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक आमी तें कशें व्यतीत करपाक जाय तें बी आमी जें आसा पळय तें सगळें अंडरस्टँड करुया आनी शिकोया. ओके. सो मेजॉरिटी जें आसा तें कशें आसा, वी हॅव टू वर्क ऑन आर सोल. जेन्ना आमची सोलान आमी जेन्ना हें करतली, पालन पोशण करतले पळय तेन्ना आमची बॉडी खूश रावतली. हां, आतां मन इज नॉट कमींग इन दॅट. मन जें आसा तो इट इज अ मटिरियल पार्ट ओन्ली. सो पळय, सकाळीं उठून तुमचें मन जर बरें आसलें न्हू जाल्यार तुमकांय बरें दिसता न्हू. इवन तुमचें जर पॉझिटीव मन आसा आनी तुमची हेल्थय बरी ना न्हू जाल्यार तुमकां बरें दिसता न्हू. आनी समज जर तूं बरें आसा हेल्दी आनी कोण येवन तुका कितें म्हणून वयता आनी तुजें मन पिड्ड्यार करता, तुमकां कशें बरें दिसतलें? यू वील नॉट. हें मन तुमचें काम करता पळय. बट इमॅजीन थिंक अबाउट द सोल. सोल जर तुमचो वेल नरिश्ड आसा, सोल इफ यू गीव फूड टू द सोल, कृष्ण कथा, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवंताचो प्रसाद खावप, भगवंताचो प्रसाद इज द फूड फॉर द सोल. नॉर्मल सात्विकय जेवण तूं जेव, दॅट इज नॉट फूड फॉर द सोल, दॅट इज फॉर द बॉडी अँड फॉर युअर मायंड. यू कॅन से आनी तुजें शरीर बरें उरतलें, हेल्दी उरतलें. सो प्रसादम इज द फूड फॉर द सोल. आनी हें जें शरीर आसा पळय जेन्ना आमी यूज करता हात आनी पांयांचे, जशें अमरीश जे आसात ते अमरीश महाराज होल बॉडी ते सगळे जे आसा पळय ते यूज करताले भगवंताच्या सेवेक. भगवंत सुद्दां तेंचें रक्षण केलें. आनी भृग महाराजाक सुद्दां भगवंतान जें आसा पळय तें भगवंतान सोडलें ना. वाय? बिकॉज ऑफ दीस ग्रेट डिवोटी. सो वेन वी नरीश, दॅट इज फर्स्ट इज भगवंताची कथा आयकप, भगवंताचें जें नामस्मरण करप, भगवंताचें जें आसा तें प्रिचींग करप. भगवंताचें कितें म्हटलां भगवंतान भगवद्गीतेन की म्हाका सगळ्यांत प्रिय तो आसा जो म्हाजो प्रचार करता, म्हाज्या बद्दल सांगता, म्हाज्या बद्दल ज्ञान दिता. दॅट डिवोटी इज व्हेरी व्हेरी डियर टू कृष्णा. ते भगवद्गीतेन भगवंतान सांगलेलें आसा. मागीर प्रसादम भगवंताचो खावप, सतत मायंड युजींग इन कृष्णा कॉन्शियस, सतत भगवंताचें चिंतप. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आमचें जें शरीर आसा, हात आसा, पांय आसा, हातीन आमी भगवंता खातीर गार्लँड केले, ड्रेसीस केले, भोगा ऑल्सो वी डू. पांय आमी यूज केले भगवंताच्या टॅम्पलान वचपाक, गो टू इस्कॉन सेंटर्स, धामान वचप हें करप. लायक दीस इज हाव वी नरीश आवर सोल. नाजाल्यार बाकीचें जें कितें आसा पळय तें सगळें बॉडी खातीर आसा. ओके. सो आयज सिंपलूच दवरला. आय होप हांवें कॉम्प्लिकेटेड करूंक ना. सो हें आमकां बेजीक कळटलें पळय तेन्ना मागीर आमी फुडें जें आसा पळय तें आनी मागीर हें घेवया. कित्याक हें बेज क्लियर जालें की लेटर फुडें जें आसा तें आमकां मागीर कळटलें. सो आय स्टॉप हियर. थँक्यू सो मच. हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद. आयज खरेंच कविता माताजीन बरो स्टार्टअप दिल्लो आसा चेतना प्रोग्रामाचो, तो म्हणजे फूड फॉर द सोल. थोडक्यान कविता माताजीचें इंट्रोडक्शन दिवचें म्हटल्यार तुमी सगळींच वळखता, पूण तेंचें एज्युकेशन माताजीन MA इन इंग्लीश लिटरेचर केल्लें आसा. तेच्या मागीर तिणें स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक ह्या कंपनीन, ह्या बँकेन तिणें काम केल्लें. आनी एक्सा इन्शुरन्स कंपनी जी दुबयन आसा, माताजी पयलीं आफ्टर द मॅरेज ती दुबय रावताली आनी थंयसर काम करून अशें न्ही की ती आतां हावजवायफ जाली म्हणून, पूण तिका तिचो मटेरियलिस्टीक जशें एवरी वुमन तेंची इच्छा आसता की आमी काम करचें, शिकून आमी कितें करचें, काम करचें. तशेंच माताजीन केलां. आनी आफ्टर वर्कींग देर, आफ्टर एज्युकेशन ती गोंयान येयली. कित्याक येयली तर प्रभुपादाचें हें जें मिशन आसा तेका ही स्प्रेड करचें, प्रचार करचो म्हणून ती हांगासर गोंयान येवन रावूंक लागली. सो माताजीचें खरेंच थँकफूल म्हणटा आमी की तेंच्यांनी आयज बरें आमकां प्रवचन दिलें. आनी एक म्हणजे माताजीचो डेली ऑनलायन क्लास आसता, दॅट इज फ्रॉम 9 to 9:30. ते तुमी प्लीज जॉयन जावचें. माताजी सदांच आमकां लिंक धाडटा ग्रुपाचेर, सो प्लीज डू जॉयन. आनी हांव सगळे जे डिवोटीज हांगा येयल्ले आसा तांकां सुद्दां खूब धन्यवाद व्यक्त करता. फर्स्ट म्हणजे माताजीचे वी लावडली चॅन्ट बाय सेईंग हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरे कृष्ण.